ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆದು ಬಾగుంది ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಬಾగుంది ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ರಾಮಚರಣ್ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಸರ್ ರಾಮಚರಣ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸ್ಕರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ನಾನು ಯಾರ ಫ್ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ರಾಮಚರಣ್ ಫ್ಯಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಸರಿಯಾಗಿ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆನೇ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ಮೂವಿ ಸರ್ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಇದೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫೇ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮೂವಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 2.0 ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ಸರ್ ಸೇಮೇ ಅದು ಅವ್ರ ಹಳೆ ಫಿಲಮ್ ಏನು ಬಂದರು ಅದೇ ಥರ 2010 ಆ ಥರನೇ ಇದೆ ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೂವಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಆವ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಲಿ ತುಂಬ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ మూవీ ఇప్పుడే మూవీ చాలా బాగుంది గేమ్ చేంజర్ మన శంకర్ గారు ఒకే ఒక్కడు శివాజీ ఇది శంకర్ కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు అసలు రామ్ చరణ్ మన తెలుగు హీరోలకి శంకర్ డైరెక్షన్లో చేయడం అనేది ఒక డ్రీము అది రామ్ చరణ్ గారికి దక్కింది రామ్ చరణ్ దాన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు చిరంజీవి గారికి ఒక్క విషయంలో థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే రామ్ చరణ్ మాకు ఇచ్చినందుకు మూవీ అవుట్ అండ్ అవుట్ 5 out of 5 సూపర్గా ఉంది మూవీ వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి థియేటర్లుగా ఎంజాయ్ చేయండి తమన్ మ్యూజిక్ కొంచెం బాగాలేదు బట్ ఓకే ఫైన్ మూవీ వరకు చాలా బాగుంది ఎస్జే సూర్య యాక్టింగ్ 5 out of 5 మూవీ చాలా బాగుంది మూవీ బాగుంది వర్త్ వీర అభిమాని రామ్ చరణ్కి గేమ్ చేంజర్ ఎవరు కొడతారో కొన్ని చూపించాం కొట్టరావు ఎవరు ఎదురని మరి అప్పరమ్మ కాదు అమ్మట తగ్గేదే కాదు 50,000 కోట్లు కన్ఫర్మ్ The movie was so good. It is a very good comeback for Shankar. Shankar, at least vintage Shankar was back, and Ram Charan, it's not like I'm a fan and I'm boosting about himself, but he had done a very great job choosing this script and also his action. The way he portrayed his character, all those variations in the character was so good, and also the Anjali's role and also the heroine's role is portrayed very well. And finally, I like the movie. It is a very good message, and I request everyone to watch at least once. It is a very good movie. Ram Charan's different genre. Completely, it is a very completely different genre. I have never seen. After Rangasthalam, this is his bestest performance ever. But I feel like I was not sitting on my chair actually. It was so good. And the BGM, the songs, the choreography, overall it is a very good movie. It is a family movie, and it is also like it fits to every dimension of the society. Thank you. ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೂವಿಲಿ ಸಾಂಗ್ಸು ಫೈಟು ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಗನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಟ್ ಸೋಗುದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಇದೆ 100 ಮಗದೀರಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಬೈ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮೂವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಮೂವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ